So, titimpla natin. Ready ni bottle. Let's go. Sorry guys. Hi po. Okay, open na. So guys, natin na natin guys. Lapad na natin siya. Let's go. Ayan guys, tapos na siya guys. Let's go siya. Yan, nakita na pagkain guys. Let's go. Yan, ready na yung pagkain. Yan, ubos na namin. Let's go. Yan guys, ubos na namin. Tutulog na kami. Bye.